ओए दे बापा कौन कर देख तू कर नंगुलू ठेंगा बाड़े बुध देखी पूरा रांपी रांपी सफा कर दे चल देखिया ये कौन हो माँ ये गाधे आसी भात खाइले बो ये चिंगड़ी माछ तरकारी खाइबू चिंगड़ी माछ आलो सुखी नहीं सफा सब तो पदार अच्छे गोटे कमल तो सफा थुआ सुखी देखिया मम्मी हरिका कौन कर मम्मी मो बापा ये घर भीतर पशि कौन कर चलते बापा लेखा पढ़ा गला देख कागज पता छिंडे तो गला सागुनी तू ताको ये लिखाई देलानी आजा जा लो बापो बस बोला ना नवा फोन ना फोन नहीं हेलो पोको नहीं गला फोन कौन आज रोसे नहीं सकाळ रोसे से खिया पिया सइलानी खाई सारे आ खरा रोसे तो पाखे दे तो माछ भाज भाजी के रोसे भाज गला ना अमेजिंग जम्मी गेला टी छाना छुणी करना वो पूरा घर कर के दिन रात खट्टी में ताले आ को लाभ कोन मो बौ आनी कि कोन लाभ क खटिया के कोजी से खाली को का रोसे कर खाली को काई रोसे कर अरे से कोजी खाइन पड़ी दीपू पुओ को कहते ना रोसे कर खाइयो नहीं का को देबी मते गोटिए बोले बौ खाइयो भगवान मुंडा को कोठी बाड़े के मार तो मुंडा मार तो मुंडा बाड़े दिया गोटिया वाले बौ मु खाइयो टिके दबेनी आके को मना गला से बा रोसे करी राख रे से तू तो वीडियो हां बाबा ठीक कहले मु पुनी रोसे करी तू वीडियो कर तू रोसे रा सेठी के करू अरे सेटा हमरा पे होजी बौ रोसे करने मते खाइयो को दो की मम्मी तेरे का वाडोन खाया नानी देख नंगू गई थी मालो छाड़ी का आसु नानी तू जा गाधे के आसु जा से छाड़ी का आसु ने बापा छाना दी से सोइबो छाड़ी के आसु हां कहो म बदमाशी से तू चल गाधे के आसीबो सार पाटी पाटी के आसीबो नहीं से आसीबो ताकू कहबे जबरदस्त नहीं गाधे के सॉक्स से पिंधान ठंडा से नाकरू को बोई के होइला से बापा छाड़ी आसले मम्मी जबरदस्त नहीं है तो हम माइला कोइला ओए ओ खाली पेड़ दिखल जिमी तो ये जर का पाके देख लियो जर के बिया आओ फूल डिजाइन न थई मेला अरे किए बुलियो दूरी जो मते फूलरा केते ना चारटा को 100 टका पहिला पांचटा को चलला नहीं से जीव पुरो हम जा मारी के तो पे अप्पा मेला रो को आंछ देखिन मोड़ी दबा सब देख मेला देख से बुली को आंछन देख आ बोला आंथिनी आ गोटे को आंथिन लगो से डॉली फुल की आंछी गोटे पान एटा पागली आंछी आ गोटे के कोन पागल ले जाइथली आज पान पत्र बाइक रे पान पत्र जोडा सेटा को सानो एटा के तमे चामच उरा आंछ आगु जा बापा मना से रखी देता अपा नहीं गला ना 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 देखते बापा दिन को आई देखी बापा को नहीं गला वीडियो कदरटा कौन होगा
କିଛି ନା ହେଇଲୋ ଦେଖେ ଅପା କୁଆଡେ ଯିବ ଏଇ ଖୁଣା ହେଇ ଦେଖେ ଜେଜ ପଇସା ଦେଲେଣି ଦେଖେ କଣ କରିବା ହେଇଲୋ ଚିକେନ ପକୋଡା ହବଲୋ ସିଏ ନେଇ ବୋଉକୁ ପଇସା ଦେଲାନି ଦେଖ ନେଇଗଲେ ଅନେଇଛି କେମିତି ଅନେଇଛ ନା ଏଇ ଦେଇ ଦେଇ ଅଧ କିଲୋ ଆଣନା ହଁ 250 ଆଣିବ ନା ଛୁଙ୍ଗି ଦେଇକି ଖାଇଦବା କଣ କୋଉଟା ଲେ ଅଧ କିଲୋ ଆଣିବ ନା ମାଛ ଅଛି କଣ ହବ କଣ କରିବ ମୁଁ କଣ ପଇସା 200 ଟଙ୍କା ବା ସେ ଏପଟେ ବୋଲି ସେପଟେ ବୁଲଛି ପଇସା ନେଇଯାଇଛି ଯିବା ଆଣେ ଯିବା ଦେ ଯିବା ଦୋକାନ ପଇସା ଆଣିବା ସେଇଥିରେ ଅଛି ପଇସା କୁମ୍ପି କ ଖୋଜୁଛି ପଳେଇବ କି ଆମ ପାଇଁ ଆଣିବି କହୁଥିଲେ ଓ କୁମ୍ପି କୁମ୍ପି ନା ତୁ ସେଇ ପର୍ସ ସାଇଡରେ ଅଛି କୁମ୍ପିରେ ଗଳ ସେମିତି କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗ ପକା ନା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦେଖ ରୋଷେଇ କରୁ କରୁ ଖାଇସାରିଲେଣି ନା ହଁ ନୂଆ ହାର କାର ଅଛି କୁହ କୁହ ଅନଉଛ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛ କଣଟେ କଣ ହେଇଥିଲ ଦେଖିବା କଣଟେ ଲାଗିଛି ପକେଟେ ତା ପକେଟରେ କଣ ପଶିଛି କି କିଛି ନାହିଁ ତ ଦେଖିଆ ସେ ପକେଟରେ କଣ ପଶିଛି ଖାଇଦେଲୁ କଣ ଖାଇଦେଲୁ ଯା ହେଇଲୋ ଅପା ଡାକୁଛି ଖାଇବୁ ଯା ଡାକିଦେନ ଅପାକୁ ହାମ ଲୋ ବାପା ଠାରି କହିଲା ଯା ଅପା ଡାକି 5 ଟଙ୍କା तू हम करब की आउ आउ दिए ना लागू चटी चटी चल पड़े चल ए पड़ा हे पड़ला टिंग 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 हे पड़ला ने चालू जाता रे कोन लागलानी आइसा कोन हेरा चिकन भारी पसंद चल देख से कौन हो देखे शाड़ी पिंधब कि देखू ना हाँ 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 डिजाइन अलग 1300 1400 टका
अच्छा वो दिना पठे जी सेई दिना रखिले देखिए अरे तो এটা বড় এইটা তোমার না গাড়িটা মামি দেখি না খাবে না অলগা আছে এটা এই সাইড রেখে ভাই आगे ମୋ ପାଇଁ ଆସିନା लो भाई এটা দেখিয়া हां ନାଲେ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ ନା ଦେଖିଆ ସେଇ ଶାଢ଼ୀ ମୋ ତମ ସରିବ ହଁ ମୁଁ ରଖିବି କହୁଛ ରଖିବାରେ ଦେଖିଆ ସେଟା ଆଉ ନାଇଁ ବୁଝ इकडे इकडे जाऊ पूरा जिन्ना रखी पूरा जो पूरा मुझे এই রক্ষা আছে पूरा रखे जो रखो ना रखे जो नहीं पूरा না না অনেক দূর এই না না আকাশ উঠে গেল এই বাবা উঠে গেল নিয়ে গান কর এই বা ওফো এই বাবা দেবো আগে বাড়া पूरा সেটা পুরো পুরো তো তারা তো খোলন খুলে দে তাহলে কোথাও বেগ আর নেই যা এই ওখানে যাবে অখাড়া অখাড়া না ধরেন दादा ধীরে ধীরে হোক এই দোকানে এটা আপনি দিতে হ্যালো আমি তো করি আর কথা না ସିଏ କହିଲେ ଦେଖାଉ କଣ ବୋଲି କହିଲେ ସେ କହିଲା ଫୁଲ ସେ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି ଶୋଇବୁ ନା तो ना ना ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଛି ବା କିତି ସେକେଣ୍ଡ କରିବ ଶୋଇବୁ ନା ତୁ ଏଇଟା କିଏ ପୁପୁଲି ଏଇଟା ପୁପୁଲା କିସ କୋନ ଦି ଆजा ଶୋଇବୁ ନା ଆସ ଆସ ଶୋଇବା ଆସ কি বল ନାଇଁ করেন মারি বলু আউ হু করেন হেলালু মারি মারি করেন মারি মারি ହେଲା ଆजा আর পালিয়া 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 সা କାନ ଚଲେଇଲା ସେ কোন টিপি পকড়ানি କି ପୂଜା କୋଣ ହେଲେ দেখ দেখ মার দেখে হাত খেলাছি ଆମେ ଏଠୁ ଗଲ ଅନେ ଦେବୁ আর পালিয়া হেলে পোকা পোকা
এই এপটে ভূত এই ভূত কাই এই ভূত বলে 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 ধরে 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 দেখি ସେଇଠି ଯାଉଛି ପଛେ ଆସୁନି ହେଇ ଦେଖିନି ଏପଟେ ଭୂତ ହେଇଆ ନା ହେ ଲୁଗା ଥୁଆ ହେଇଛି ଭୂତ ହେଲେ ବାପା ଗେଲ କରିଦେଉଛି ଦିଅ ମୋତେ ଥରେ କମ ଚାଲାକ ଅଛି ବାପା ଦେଇଦେଲେ ଆଣ୍ଠୁଟା ଆଣ୍ଠୁ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ହବ କଣ କହୁନା କହିବି ଆସ ଆସ ଏଇଠିକି ଆସ ସେଇଆ କଥା ନିଦ ଲାଗିଲା ନା ନିଦ ଆସୁନ ଯା କରେଣ୍ଟ ମାରିବ ଯେ କରେଣ୍ଟ ମାରିବ ଝିଅ ମିଳିଲା କିସ ହେଲା ଶୋଇବ ନା ହେଇ ମୁଁ ଶୋଇପଇନି କି ଲାଜା ଓହୋ ଶୋଇବା ଲାଇଟ୍ କାଇଁ ଲାଇଟ୍ କାଇଁ କୋଉଟା ହେଇଟା ଏଇଟା ହାଇ କେତେ ବାପା ଦେଇଦେଲାନି ସେ ଗୋଡ଼କୁ देख देख से जेमती उठी पड़े स्टूल धरी पड़ी आइला देखने बाबा तले आंठी चंदी ए बाबा तले आंठी चंदी तू स्टूल नहीं पड़ी आइला दे दियो नहीं गला तुम पाखु बस पड़ा हेलो भूत देखनी भूत काइले भूत देख चेयर ऊपर भूत देखो सब मुंह चमकी पार्टी करियो त तमे हेयो नाही भूत नास आउ जीवन पड़े तुम एसी लगे तुम एसी जा लगे जीवा दुकान था आउ जीवु कालो जीवु जाऊ जा 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 आ सो दो भाइया